le dejamos un amplio espacio al doctor Paul Denis para que nos entregue una visión panorámica de lo que sería su libro sobre contratransferencia, bordes y desbordes de la contratransferencia. Así que, doctor, con mucha atención, lo escuchamos. Je vais donc vous parler un petit peu du contre-transfert comme je le vois et comme place le processus psychanalytique avant de répondre ou d'essayer de répondre aux questions que vous avez pu vous poser en me lisant. Il va parler du contre-transfert, donc tel qu'il l'entend. Et bon, après, il sera prêt à répondre à toutes les questions que ça peut susciter. Perdón, sigo hablando en francés, ya no sé ni en lo que hablo. Decía que va a hablar sobre la contratransferencia, la confusión de lengua, decía Ferenczi. Que va a hablar de la contratransferencia tal como él la entiende y después responder a todas las preguntas que esto pueda suscitar en ustedes. Alors, le contre-transfert, tel que je le vois, est sûrement ce qui est l'élément le plus moteur et le plus central dans l'évolution du processus analytique. La contratransferencia, tal como él la ve, es el motor, el elemento motor principal para el desarrollo del proceso psicoanalítico. Michel Néraud disait que le contre-transfert précédait le transfert. Michel, ¿a quién yo denomé? Michel Néraud. Michel Néraud, que es un psicoanalista muy importante en Francia, decía que la contratransferencia précède à la transférencia. Et en effet, un analyste attend qu'un patient vienne le voir. Il a un désir de faire une analyse avec une personne qui viendra le voir. Y es decir, que en efecto un analista espera la consulta de un paciente que va a venir a verlo y desea este encuentro para realizar un análisis con él. Et avant de recevoir son premier patient, il a eu toute une évolution dans le but d'exercer l'analyse. Y antes de recibir a este primer paciente, hay toda una evolución anterior para llegar a ese momento de recibir a ese paciente, una formación analítica. Il a souvent abandonné un métier antécédent, abandonné la médecine pour la psychanalyse, abandonné une psychologie ou de la neurologie pour pouvoir faire de la psychanalyse. Et, es decir, oui, que antes de eso seguramente muchos han abandonado otro oficio, han abandonado la medicina, han abandonado la neurología para hacer psicoanálisis y otras especialidades para hacer han abandonado la psicología, por ejemplo, para hacer psicoanálisis. C'est ce qu'a fait Freud quand il a abandonné son métier de neurologue et de chercheur en neurologie Es lo que hizo, créer la psychanalyse. Claro, es lo que hizo Freud cuando abandonó su oficio de investigador en neurología, neuropsicología para hacer psicoanálisis, para devenir psicoanalista. Alors, ce désir de faire de l'analyse est absolument central pour le patient qui viendra voir l'analyse et pour l'analyste en question. Es decir, que este deseo de ser psicoanalista y de hacer psicoanálisis es central, tanto para el paciente que va a venir a consultarlo como para el analista mismo. Avec un élément moteur très favorable qui est que l'analyste s'est préparé à accueillir le transfert de son patient. Con este elemento muy favorable es que el analista se ha preparado para recibir la transferencia con ese paciente. Mais il peut y avoir un élément négatif à cela, qui est d'attendre que le patient fasse une analyse comme l'analyste en a rêvé. Pero hay un elemento negativo que puede aparecer, que es que el analista espere realizar con ese paciente el análisis que él ha soñado.
et éventuellement permettre à son patient de faire une analyse comparable à la sienne. Y en este sentido, puede esperar hacer con ese paciente un análisis similar al que él ha hecho, ha tenido. Et je crois que c'est un élément très important pour un psychanalyste que d'abandonner une sorte d'idéal de la psychanalyse et de vouloir faire entrer un patient dans un modèle trop rigide de la psychanalyse. Y es entonces muy importante para todo psicoanalista abandonar, según entiende Paul Denis, abandonar una especie de ideal y poder, en ese caso, una especie de ideal, de modelo ideal de psicoanálisis para poder analizar el nuevo paciente. C'est Heinz Kohut qui avait dénoncé cette volonté de certains analystes d'appliquer une analyse d'un certain modèle à un patient qui ne pouvait pas s'y adapter. Es Kohut que ha denunciado esta voluntad de aplicar una especie de modelo de análisis a un paciente que no está adaptado para él. Il disait qu'à ce moment-là, l'analyste cherchait à installer son patient sur un divan de Procuste, hein, comme ce personnage de l'Antiquité qui coupait ce qui dépassait du lit dans lequel il voulait loger ses hôtes. Claro, dice que lo que decía Kohut es que era como intentar hacer con el paciente lo de la cama de Procusto, ¿no? Que cortar lo que sobraba para que entre en esa cama, ¿no? O estirarlo también para que entre. Sí. Ce que dice, l'allonger aussi pour que ça rentre. Era las dos cosas, la cama de Procusto. Oui, oui. Oui. Alors, il est donc tout à fait important que l'analyste à la fois apprécie les capacités du patient d'évoluer, ses capacités de grandir, mais aussi qu'il mesure bien ses capacités à régresser et ne pas vouloir lui imposer quelque chose que le patient ne pourrait pas vivre d'une manière favorable pour lui. Es decir, que es muy importante entonces que el analista evalúe, por supuesto, las capacidades del paciente a evolucionar, a crecer, pero también al mismo tiempo evaluar sus posibilidades de regresar, sus posibilidades regresivas, para no someterlo a algo que no va a poder el paciente soportar. Alors, il est très important pour un analyste de pouvoir s'identifier à son patient, s'imaginer dans les situations que le patient décrit, mais en ayant bien en tête les différences qu'il peut y avoir entre son patient et lui-même. Es muy importante que el analista pueda identificarse con el paciente, poder tratar de identificarse con las situaciones que el paciente relata, que ha vivido, que vive, pero al mismo tiempo es muy importante también que él pueda diferenciarse en relación a lo que él mismo puede vivir diferente de lo que el paciente vive. La Fontaine, dans une de ses fables, a écrit quelques vers que je trouve tout à fait essentiels. Gardez-vous de penser qu'aucun être ait été composé sur le vôtre. La Fontaine, en una de sus fábulas de La Fontaine, hay unos versos que Paul Denis considera fundamentales, y La Fontaine dice, tengan cuidado de no confundirse el ser del otro con el suyo propio. Alors, un élément tout à fait important du contre-transfert, c'est la façon de chacun d'entre nous de négocier la différence qu'il y a entre l'analyste en tant que personne et l'analyste dans sa fonction analytique.
Una de las cuestiones principales de la contratransferencia es justamente poder diferenciar entre el analista tal como es como persona del analista en su función de analista. Freud disait que le premier travail de l'analyste était d'attacher le patient à la personne du médecin. Freud decía que uno de los primeros trabajos del analista es enganchar, digamos, algo así, el paciente a la persona del médico, decía Freud, del analista. Et en même temps, il disait qu'il fallait éviter de s'engager avec le patient dans une relation qui aurait été une relation ordinaire, une relation amicale ou amoureuse. Es decir, que al mismo tiempo Freud decía que había que evitar ligarse con el paciente en una relación de otro tipo, amistosa o incluso amorosa. Il prenait l'exemple de la course de l'évrier en disant que pour que la course de l'évrier fonctionne, il faut qu'il y ait un faux lièvre, mais que si on laisse un vrai lièvre dans l'arène des lévriers, les lévriers vont le manger tout de suite et ils ne courront pas, ils ne feront pas la course. Él dice que la caza del lévrier es de la liebre, digamos así. Freud decía que era muy importante que haya un señuelo, es decir, una falsa liebre que para que los perros la corran hasta encontrar la verdadera liebre, porque si se pone una liebre de verdad, los perros se la van a comer enseguida y ya no siguen haciendo la caza. C'est ce que j'ai essayé de théoriser en opposant l'analyste qui se conduit comme un objet et comme l'analyste qui se conduit comme un anti-objet. Et il faut qu'il fasse les deux à la fois. Es lo que Paul Denis intentó teorizar, diferenciando entre el analista objeto y el analista antiobjeto, diferente del primero. L'analyste comme objet, c'est qu'il se laisse investir comme un personnage en général plutôt sympathique, bienveillant, mais pas comme un objet d'amour au sens fort du mot. El analista como objeto es un analista que se deja investir como una persona simpática, amable, bien intencionada, pero no como un objeto de amor. Et il se comporte en anti-objet en analysant le transfert, en interprétant le transfert. Y se comporta como antiobjeto interpretando la transferencia. Quand son patient lui dit mais je voudrais que vous soyez un père pour moi, l'autre jour j'ai été tellement ému quand vous m'avez dit que vous aviez confiance dans mes capacités, eh bien l'analyste dit vous auriez beaucoup aimé pouvoir dire ça à votre père et c'est pour ça que vous me le dites maintenant. Claro, cuando, por ejemplo, un paciente le dice a su analista, me hubiera gustado que usted sea mi padre, o lo que usted me dice es importante que confíe en mis capacidades y en mis dones, el analista le dirá a su paciente, a usted le hubiera gustado que su padre le dijera estas cosas. Il est tout à fait important de bien voir que l'analyste, quand il analyse le transfert, renvoie l'amour qui lui est adressé au personnage d'autrefois. Es muy importante darse cuenta que cuando el analista interpreta la transferencia, reenvía el amor que le es dirigido a los personajes que fueron en otro tiempo, ¿no? A los personajes del paciente del pasado. Disculpen, estamos a un minuto de que se va a cortar este primer módulo. Así que inmediatamente se corte, nos volvemos a reconectar. Bien. Adelante. Okay. Ça va couper dans quelques instants, donc on va se reconnecter.
Oui, continuez, on continue. Ahí está concluyendo. Oui, oui. Oui, alors, il est très important aussi de distinguer le fait de désigner le transfert et celui d'interpréter le transfert. Que es muy importante distinguir entre designar la transferencia y interpretar la transferencia. Désigner le transfert, c'est ce que l'on fait très souvent quand on interprète ce qui se passe dans le hic et nunc de la séance, sur le modèle kleinienne. Designar la transferencia es lo que hacemos cuando hablamos de la transferencia en el hic et nunc, es decir, en el aquí y ahora de lo que está sucediendo. L'interprétation du transfert consiste à rapporter ce qui se passe dans le hic et nunc de la séance à ce qui s'est passé autrefois entre le patient et tel personnage important de sa vie, sa mère ou son père ou qui on voudra. Es decir, interpretar la transferencia es poder interpretar justamente eso que está ocurriendo en el aquí y ahora de la sesión en relación a los personajes del pasado del paciente, ya sea su padre, su madre o quien sea, ¿no? Si on ne rapporte pas ce qui se passe entre l'analyste et le patient à ce qui se passait pour le patient autrefois, on n'analyse pas le transfert et on maintient une relation. Et très souvent, on maintient une relation qui est conflictuelle, mais qui n'est conflictuelle que parce qu'elle répète quelque chose d'autrefois. Et si l'on veut analyser le transfert négatif, il faut pouvoir rapporter les éléments ambivalents ou les éléments hostiles du patient vis-à-vis de l'analyste, les rapporter à ce qui se passait autrefois à l'égard du père ou de la mère du patient. Que si no se interpreta la transferencia, permanece una relación con el analista que, por ejemplo, en el caso de una transferencia negativa, esta relación es conflictiva, pero es conflictiva no porque lo sea con el analista el mismo, sino en relación a los conflictos que podían existir entre este paciente y los personajes de su pasado, su padre, su madre o quien fuere, ¿no? De allí la importancia de interpretarla. C'est ce qui fait que l'interprétation du transfert est ce qui spécifie la psychanalyse par rapport à la psychothérapie, par exemple. Y es por eso que Poldeni considera que la interpretación de la transferencia es lo que distingue el trabajo psicoanalítico de cualquier otra psicoterapia no psicoanalítica. Dans toute relation psychanalytique ou psychothérapeutique, il y a deux dimensions. Une dimension En toda relación analítica o no psicoanalítica hay dos dimensiones. Une dimension qui est une dimension relationnelle, une dimension de personne à personne, et une relation spécifiquement analytique qui est la répétition par le transfert des relations d'autrefois du patient. Hay entonces dos dimensiones, una dimensión relacional de persona a persona entre el analista y el paciente y otra dimensión analítica, específicamente analítica, por el cual la relación con el analista hace alusión a las relaciones pasadas del paciente, que son transferidas al analista. Plus la place de l'analyse du transfert et de l'interprétation du transfert est grande, et plus on est au cœur de la psychanalyse. Cuanto mayor es la interpretación de esta situación transferencial, más estamos en el corazón mismo del trabajo psicoanalítico. En revanche, avec certains patients, en particulier des patients psychosomatiques ou des patients qui ont une organisation psychique très précaire, la dimension relationnelle peut devenir le principal agent thérapeutique. Sin embargo, en pacientes
particulares como los pacientes psicosomáticos o pacientes con una fragilidad particular en su organización psíquica, la dimensión relacional puede constituir uno de los elementos más importantes terapéuticos en ese tratamiento, digamos. Une psychanalyste française qui a été très écoutée en France et qui s'appelait Catherine Parra a écrit qu'avec certains patients très malades, et en particulier des patients psychosomatiques, il fallait beaucoup plus cultiver une relation plutôt qu'analyser le transfert. Una psicoanalista muy importante en Francia, Catherine Parra, escribía que con determinados pacientes, sobre todo pacientes psicosomáticos, era más importante cultivar una relación con ellos que interpretar la relación transferida, es decir, que interpretar la transferencia. Alors, c'est pour l'analyste qui choisit finalement de cultiver une relation, c'est un choix stratégique ou un choix tactique à certains moments de la vie d'un patient. Et c'est très important que l'analyste ne méconnaisse pas toute la dimension à proprement parler transférentielle. Il faut qu'il puisse percevoir toute la dimension de répétition qu'il y a entre le patient et lui, répétition des relations d'autrefois, il faut qu'il puisse le percevoir, mais en évitant de les expliciter et en évitant de priver en quelque sorte le patient d'une relation que le patient vit comme une relation réelle. Dice que es muy importante que el analista que decide por razones estratégicas o tácticas en determinado momento cultivar la relación, esa dimensión que describía Paul Denis, es importante, sin embargo, que no pierda de vista toda la dimensión transferencial de lo que se repite en la relación con el analista de sus personajes del pasado, de sus personajes propios, pero sin embargo sin necesariamente explicitar esta situación transferencial para permitirle al paciente de tener esta relación en esa dimensión relacional que seguramente el paciente necesita. Dans ces situations-là, l'analyste utilise ce qu'il reconnaît du transfert pour gérer la relation et éviter... En esos casos, el analista utiliza lo que él puede darse cuenta de la relación transferencial para justamente, como diría yo, conducir la relación o manejar la relación con el paciente. Así es. Ça lui permet éventuellement d'éviter qu'une relation thérapeutique négative mette fin à la cure thérapeutique ou psychanalytique. Es lo que le puede permitir, al darse cuenta de esto, de hacer lo necesario para evitar que la cura se interrumpa, ¿no? Que el tratamiento se interrumpa en una situación de transferencia negativa, por ejemplo. Un élément important du contre-transfert, c'est la façon dont l'analyste interprète les messages qui lui sont adressés par le patient. Una de las cosas más importantes de la contratransferencia es la manera en que el analista recibe las, como vous avez dit, Paul Denis, j'ai perdu un peu le fil. Comment l'analyste reçoit les messages que le patient lui adresse. ¿Cómo recibe el analista los mensajes que el paciente le dirige? Freud disait qu'il n'aimait pas se sentir la mère dans le transfert des patients. Freud decía que a él no le gustaba sentirse la madre en la transferencia con el paciente. Et il est vraisemblable que c'est pour cela que la cure de Dora s'est arrêtée. Y es posible que es por eso que la cura, el tratamiento de Dora se interrumpió.
C'est très frappant de voir, quand on relit le cas de Dora, de constater que Freud insiste sur la dimension perverse de Dora, sur sa dimension manipulatrice, et non pas sur sa dimension dépressive. Es notable cómo en el caso de Dora, Freud insiste sobre el aspecto perverso, manipulador de la paciente y no sobre su dimensión depresiva. S'il avait entendu, enfin s'il avait aimé être la mère dans le contre-transfert, s'il avait aimé être contre-transférentiellement une mère pour un patient, il aurait entendu la dimension dépressive et il aurait interprété d'une toute autre façon. Si él hubiera, como él decía, si lo hubiera aceptado, Paul Denis dice amado, ¿no? Si hubiera aceptado la posición de ser madre de esa paciente, hubiera percibido esta dimensión depresiva y hubiera interpretado de una manera totalmente diferente. Il est très important pour un analyste de reconnaître l'agressivité de son patient à son égard. Es muy importante para un analista reconocer la agresividad del paciente a su respecto, digamos, hacia él. Mais tout ce que nous dit notre patient, même si c'est agressif, c'est toujours quelque chose d'ambivalent. C'est-à-dire qu'il y a en même temps quelque chose d'agressif et en même temps une déclaration d'amour, les deux. Claro, dice que aún en las declaraciones más agresivas del paciente siempre hay una dimensión ambivalente. Sí está la parte agresiva, pero también ¿no? hacia el analista, pero también es una verdadera declaración de amor hacia el analista. Están las dos cosas, ¿no? Si on ne prend pas en compte la dimension de déclaration d'amour de ce que vous dit un patient, eh bien, le patient se déprime. Si no tomamos en cuenta la dimensión amorosa, ¿no es cierto?, en las declaraciones del paciente, por más que sean agresivas, el paciente va a deprimirse. Il y avait un analyste français qui s'appelait René Laforgue. Había un analista francés que se llamaba René Laforgue. Et qui a correspondu avec Freud entre les deux guerres. Y que hubo un cambio epistolar entre él y Freud durante la entreguerras, ¿no? Entre las dos guerras. Et après la libération, il s'était réfugié au Maroc parce qu'il avait eu une attitude collaborationniste avec les nazis. Y después de terminar la guerra, cuando fue la liberación, se refugió en Marruecos porque él había tenido una actitud de colaboración con los nazis en el periodo de ocupación, ¿no? Et alors au Maroc, il avait créé un institut de psychanalyse et il avait une activité de psychanalyste importante. Y en Marruecos había creado un instituto, una escuela de psicoanalistas, una estructura de psicoanálisis, desarrollando una actividad importante. Et alors il avait une façon de faire à l'ancienne qui consistait à avoir des relations amicales avec ses patients. Y bueno, él funcionaba con una manera de ser a la antigua, dice él, estableciendo con los pacientes una relación amistosa. Il avait eu en traitement un chirurgien urologue. Y había tenido en tratamiento un cirujano urólogo. Et après, peu de temps après la fin de l'analyse, cet ami urologue faisait le chauffeur de Laforgue entre les différentes villes du Maroc où Laforgue allait faire des conférences. Y al terminar el análisis, este cirujano le hacía de chofer y lo llevaba a las distintas ciudades de Marruecos donde Laforgue daba sus conferencias. Et cet homme s'est rendu compte que les arrêts pour faire pipi de Laforgue étaient de plus en plus fréquents. Y se dio cuenta que las paradas para hacer pis, ¿no es cierto?, de Laforgue eran cada vez más frecuentes. Et alors, à un moment donné, il lui a dit, écoutez, monsieur, je crois que vous avez
une tumeur de la prostate. Y en determinado momento le dijo a Laforgue, mire, señor, disculpe, pero yo creo que usted tiene un tumor de la próstata. Et Laforgue a dit à ce chirurgien, mais vous voulez ma mort? Y Laforgue le dijo, le contestó a esta sugerencia del cirujano, pero usted quiere mi muerte. Et le chirurgien en question est entré immédiatement dans une dépression qui a duré très longtemps. Y el cirujano, a partir de esto, comenzó una depresión que duró mucho tiempo. Et je crois que cette histoire, elle est caricaturale, mais elle est très instructive parce que si on attache, si on n'associe pas un mouvement agressif au mouvement affectueux ou au mouvement possessif que l'on a vis-à-vis de son analyste, eh bien, on le déprime, on le rend mauvais en quelque sorte. Porque este ejemplo es una especie de caricatura, dice él, pero que es muy interesante y muy útil porque permite ver cómo si no vemos la dimensión amorosa en relación a los mensajes que pueden ser sentidos como agresivos o posesivos por parte del paciente, inevitablemente el paciente va a deprimirse mucho. Il y a beaucoup d'éléments théoriques qui viennent encombrer notre contre-transfert. Hay muchos elementos teóricos que vienen a embarullar nuestra contratransferencia. Si nous pensons que tous les patients sont bons, gentils et qui sont simplement victimes de la méchanceté du monde, eh bien, on n'arrivera pas à les soigner. Si nosotros pensamos que los pacientes son pobres, víctimas de la maldad del mundo, y nos identificamos con eso, no vamos a conseguir ayudarlos, curarlos. Mais à l'inverse, si nous avons l'idée que tout mouvement agressif est un mouvement hostile et éventuellement dangereux pour l'analyste, eh bien, on ne lui rendra pas service. Pero en cambio, al contrario, si pensamos que todos los movimientos agresivos del paciente son hostiles y nefastos para el analista, tampoco lo vamos a poder ayudar. Et de ce point de vue-là, le modèle de la pulsion de mort, tel qu'il est souvent utilisé en clinique, est un modèle qui a beaucoup d'inconvénients parce qu'il souligne quelque chose de mortifère dans la relation du patient à l'analyste ou aux autres personnes d'ailleurs de sa vie. Es, por ejemplo, lo que ocurre con la noción de pulsión de muerte, que tiene este inconveniente, tal como es utilizada muchas veces en la clínica, y es que subraya el carácter mortífero, ¿no es cierto?, de justamente lo que es dirigido hacia el analista y evitando de alguna manera ver más allá, si entendí bien. Il est très important pour l'analyste d'entendre la plupart des mouvements agressifs de son patient comme des mouvements d'emprise sur le patient. Es importante que el analista pueda entender la mayoría de los movimientos agresivos del paciente hacia el analista como movimientos de dominio, como intentos de dominio, d'emprise, sur l'analyste ou sur le patient. D'emprise du patient sur l'analyste. Oui. Claro, dominio, como intentos de dominio del paciente hacia el analista, ¿no? Como intentos de dominarlo.
avant d'intervenir, de faire intervenir la personne morte, je crois qu'on ne peut la faire intervenir que dans un registre second. C'est de la métabiologie, ce n'est plus de la métapsychologie, l'instant de mort. C'est quelque chose d'au-dessus et c'est très peu utilisable en clinique. Él dice que en realidad la utilización de la pulsión de muerte es en una dimensión más metabiológica que metapsicológica, que se refiere a otra dimensión muy poco utilizable en la clínica. C'est pour ça que j'ai développé un modèle qui permet de mieux tenir compte de la dimension libidinale, affective, possessive des mouvements agressifs. Es por eso que él desarrolló un modelo que permite dar mejor cuenta de justamente los movimientos libidinales y posesivos que se encuentran en todo movimiento agresivo. Dans tout mouvement amoureux, il y a la recherche d'un pouvoir exercé sur l'autre. En todo movimiento amoroso hay una búsqueda de poder ejercido hacia el otro. Dans les cas heureux, un mouvement amoureux qui cherche à posséder l'autre rencontre un mouvement où l'autre est heureux d'être possédé et de posséder aussi la personne qui veut le posséder. C'est une sorte de domination croisée. Que en los casos felices, este intento de dominación del otro, de posesión del otro, encuentra un eco en la otra persona que le agrada ser poseído por el primero y a su vez quiere poseer a la otra persona. Él dice que es como una especie de dominación cruzada, de posesión cruzada. Les amoureux ont chacun un pouvoir très important sur l'autre. Los enamorados tienen un poder considerable sobre el otro. Et ce mouvement de possession réciproque aboutit à des expériences de plaisir, à des expériences de satisfaction amoureuse, les meilleures qui soient. Y esta posesión mutua conduce a momentos de placer y de satisfacción muy buenos, muy intensos. Mais si l'un des deux amoureux laisse tomber l'autre, celui qui a été abandonné va chercher à exercer son pouvoir sur celui qui l'a abandonné. Pero si uno de los enamorados es abandonado, es dejado de lado, por el primero va a tratar de ejercer un poder, una dominación sobre el que abandona, sobre el que deja, ¿no? Et ce pouvoir ne s'arrête que si quelque chose d'une sorte de satisfaction arrête ce mouvement de reconquête. Y esto no se detiene a menos que algo suceda que venga a interrumpir este movimiento de dominación. Par exemple, si un ami, si quelqu'un de proche établit une relation forte avec la personne abandonnée, eh bien, le mouvement d'hostilité, mais qui est un mouvement de reconquête, une guerre de conquête de l'objet perdu, va s'arrêter. Por ejemplo, si un amigo próximo establece una relación fuerte con la persona abandonada, ese movimiento agresivo, hostil, esa guerra, ¿no?, de recuperación, de reconquista, va a interrumpirse. J'avais été très frappé de voir un jeune homme que j'avais en psychothérapie autrefois et qui avait une inhibition sexuelle et amoureuse absolument terrible. Lo asombró mucho un joven paciente que tenía una inhibición sexual muy marcada
Suite à quoi l'inhibition? Qu'est-ce qu'il... C'était une inhibition terrible. Il était extrêmement inhibé sur le plan amoureux et sur le plan sexuel. Estaba muy, muy inhibido, terriblemente inhibido en el plano amoroso y en el plano sexual. Avec la psychothérapie, il a diminué son inhibition. Con la psicoterapia disminuyó la inhibición. Et il s'est engagé dans une relation avec une jeune fille étudiante comme lui. Y empezó una relación con una jovencita estudiante como él. Mais cette jeune fille, au bout de quelque temps, l'a trouvé très maladroit, maladroit, très lourd, très emprunté. Pero al cabo de un tiempo, esta joven empezó a encontrarlo demasiado pesado y torpe. Et alors, il a été pris à ce moment-là d'un besoin de la reconquérir qui a failli l'amener en prison. Y entonces él, como Werther, ¿no? él fue a partir de allí, de este desencanto de la chica, él comenzó un proceso de intentar reconquistarla a todo precio que casi lo lleva a la prisión, ¿no? Il la suivait dans la rue, il allait tambouriner à sa porte. La seguía por la calle, iba a golpear su puerta. Et sans la psychothérapie, il aurait pu avoir un mouvement terriblement violent vis-à-vis de cette jeune Y fille. sin la psicoterapia podría haber tenido un movimiento terriblemente violento. La psychothérapie lui a donné une forme de petite satisfaction substitutive qui lui a permis d'arrêter cette espèce de mouvement passionnel et violent. Es decir, que la psicoterapia le dio una pequeña porción de satisfacción que impidió, era un espacio, digamos, de satisfacción aún pequeño, pero que impidió que esto llegara a proporciones pasionales, violentas y tremendas, ¿no? Et les investissements en emprise deviennent à ce moment-là une véritable folie d'emprise. Las investiduras se transforman en ese momento en una especie de locura de dominio. Et il me semble qu'il faut avoir cela présent à l'esprit lorsque nous avons un patient qui organise vis-à-vis de nous une psychose passionnelle ou un mouvement passionnel. Y hay que tener muy en cuenta esto cuando se trata de pacientes que establecen con nosotros una suerte de psicosis pasional o amorosa, ¿no? Et notre contre-transfert est très sollicité par un mouvement passionnel du patient. Y la contratransferencia está muy solicitada en esos movimientos pasionales del paciente. Et nous pouvons avoir peur d'un patient terriblement passionné. Y nos puede dar miedo incluso un paciente demasiado apasionado. Beaucoup de patients très déprimés, au cours de l'évolution de leur cure, remplacent l'objet perdu, l'objet mélancolique qui les occupait, les remplacent par l'analyste. Muchos pacientes muy deprimidos en el curso de su evolución reemplazan el objeto perdido, el objeto melancólico, por el analista. Ils ont à ce moment-là un investissement considérable de la personne de l'analyste. Tienen entonces una investidura considerable de la persona del analista, hacen una investidura considerable. J'ai eu une patiente déprimée qui avait failli se suicider et qui, lorsqu'elle a quitté sa mélancolie, ne pouvait pas supporter que je parte en vacances. Por ejemplo, tuve una paciente deprimida que intentó suicidarse y que una vez que salió de la melancolía, no podía soportar
que Paul Denis, por ejemplo, su analista, se fuera de vacaciones. Pendant mes vacances, elle venait tous les jours au bas de mon immeuble avec sa voiture. Et il y passait Durante sus vacaciones, iba con su auto y se estacionaba abajo en su puerta y se quedaba por horas. Alors, il est très important pour l'analyste de savoir que c'est d'abord un mouvement amoureux. Es muy importante para el analista darse cuenta que ante todo se trata de un movimiento amoroso. Sans cela, on se met à avoir peur et on rejette le patient et on le précipite à nouveau dans la dépression. Sin eso, el analista comienza a tener miedo y rechaza al paciente, que puede caer nuevamente en la depresión. Oui, vous m'entendez là? Oui, oui, oui. Parfaitement bien. Alors, ces éléments de contre-transfert qui sont liés à une interprétation de ce que vit le patient sont extrêmement importants à prendre en compte dans leur dimension libidinale, dans leur dimension amoureuse, beaucoup plus que dans la dimension agressive, qui très souvent n'est qu'un effet d'une mauvaise gestion de la situation analytique. Es importante entonces poder entender estos movimientos contratransferenciales en su aspecto libidinal, amoroso, y no solamente en las que el aspecto agresivo es un aspecto que muchas veces tiene que ver con una mala gestión de la relación transferencial, del proceso analítico. Alors, à l'inverse, un analyste qui se déprime peut avoir besoin d'investir son patient comme substitut d'un objet qu'il a perdu. Al contrario, un analista que deprime, por ejemplo, puede intentar sustituir con el paciente sus propios objetos melancólicos o sus objetos perdidos, ¿no? Les histoires désolantes de psychanalystes qui ont une aventure sexuelle avec leurs patientes sont très souvent liées à un état dépressif chez l'analyste qui cherche à en sortir en investissant sa patiente. Los casos lamentables en los que algunos analistas caen en estableciendo relaciones sexuales, por ejemplo, amorosas sexuales con sus pacientes, muchas veces tienen que ver con tentativas por el analista de resolver cuestiones depresivas, como lo indicaba antes. Cuestiones depresivas de él, ¿no? Depresivas del analista. Alors, je vois que le temps passe et il faut quand même que vous puissiez poser les questions que vous aviez envie de me poser. Dice Paul Denis que él ve que el tiempo pasa, la verdad que es un placer escucharlo, podríamos estar horas y horas, ¿no? Pero él dice que, bueno, quiere dar lugar también a las preguntas que puedan surgir. Ok, vamos a hacer algunas preguntas que se han desprendido, digamos, esas preguntas de la lectura de 3 capítulos del libro Bordes y Desbordes de la Transferencia, de la Contratransferencia, bueno, estoy lleno de lapsus, que básicamente lo que a nosotros nos ha impactado, digamos que había un hilo conductor que nos permitía entender la dinámica dentro del setting analítico, los movimientos contratransferenciales adictivos del paciente, del analista, y todo lo que corresponde al silencio del analista. Ese concepto, digamos, es el concepto de que a partir de la idea de esta ambigüedad, de esta cuestión extraña que trae el analista como analista objeto y analista antiobjeto, nos había, digamos, planteado mucho interés en la lectura, y lo que
particularmente quiero preguntarle, digamos, a Paul Denis, es ¿por qué usted dice que el analista antiobjeto introduce en el campo analítico una triangulación? Y a partir de ahí también usted va a hablar de sexualización o resexualización y desexualización del campo analítico. Bueno, bon, ce que dit Raoul, qui ne me laisse pas respirer, il a ces phrases très longues, mais synthèse, je vous dis, il dit que les questions qui vont surgir ont surtout à voir avec la lecture de 3 chapitres de votre livre sur le contre-transfert. Et ils ont trouvé dans cette lecture qu'il y avait comme un fil conducteur et surtout en ce qui se réfère à le contre-transfert addictif ou les contre-transferts addictifs et en rapport avec le silence de l'analyste et aussi cet aspect d'ambiguïté qui existe entre dans la dimension de l'analyste objet et aussi anti-objet. Et il vous pose la question suivante. Qu'est-ce que vous entendez quand vous dites que l'analyste en tant qu'anti-objet introduit une sorte de triangulation? Et ça, c'est la question. Et l'autre question aussi, c'est comment entendez-vous ce que vous mentionnez comme un processus de sexualisation, de sexualisation et de désexualisation dans la dimension contre-transfert. D'abord, peut-être la question sexualisation-désexualisation. La situation analytique est une situation hautement sexualisée. Primero va a contestar en relación a la cuestión de la sexualización y la desexualización. Dice que la relación analítica es una relación altamente sexualizada. L'analyste reçoit dans son bureau une autre personne et il y a là un rapprochement physique tout à fait important. El analista recibe al paciente en su consultorio y de este hecho hay entre las dos personas una cercanía física muy importante. Et ce rapprochement physique a une valeur de stimulation d'un point de vue sexuel. Y esta cercanía física tiene un poder de estimulación muy importante. Estimulación sexual, ¿no? Muy importante. Il va donc falloir faire quelque chose pour les deux protagonistes de la cure. Il va donc falloir faire quelque chose de cette excitation sexuelle à travers la parole. Entonces va a ser necesario hacer algo con esta excitación sexual de los dos personas. Bueno, quedamos entonces en, yo decía que Paul Denis explicaba entonces que la cercanía, que la relación analítica es una relación altamente sexualizada, explicaba este hecho de la cercanía física entre dos personas y como estimulación, como estímulo sexual intenso, y se cortó cuando él estaba diciendo que había que hacer algo con estos dos protagonistas, con la excitación esta que se creaba entre los dos protagonistas. Oui, alors, il y a donc un premier niveau de désexualisation qui est celui d'une sublimation. Une partie de l'énergie sexuelle, de la libido, au lieu de passer dans une relation corporelle directe, eh bien, se transpose sur les mots, la conversation, les échanges verbaux. Entonces, un primer nivel de la desexualización
tiene que ver con la sublimación. Es decir, que en lugar de esta corriente libidinal intensa que se establece entre los dos protagonistas, en lugar de pasar a una relación corporal directa, a un encuentro corporal directo, se transpone a la conversación, el diálogo, la palabra, ¿no?, que hay entre ambos protagonistas. Alors, un autre élément et qui rejoint la question sur la triangulation, El otro elemento que tiene que ver entonces con la triangulación c'est que l'analyse du transfert introduit un tiers dans la relation entre l'analyste et son patient. es que la interpretación de la transferencia introduce un tercero en la relación entre el analista y su paciente. Ce n'est pas à moi que vous dites que vous m'aimez, c'est à votre mère quand vous aviez 5 ans. Hein, c'est-à-dire que... No es a mí, Oui, oui, oui. no es a mí que usted dice que me ama, en realidad se lo está diciendo a su madre cuando usted tenía 5 años. C'est-à-dire que l'on amène le patient à investir à nouveau l'image de la mère d'autrefois. On la fait revenir et l'excitation libidinale se trouve répartie entre deux pôles, le pôle de la séance et le pôle physique, le pôle des souvenirs, le pôle d'autrefois. Es decir, que lo que hacemos en el trabajo analítico es hacer que el paciente, eso que nos es dirigido hacia nosotros, esa corriente libidinal que va hacia nosotros, sirva para investir los objetos del pasado del paciente, los objetos del recuerdo del paciente, con lo cual se crea en esa corriente libidinal una bifurcación entre lo que se vive en la sesión o lo que se vive con el analista y los recuerdos del paciente, ¿no?, los personajes de sus recuerdos. Alors, ces deux mouvements, ce mouvement de sublimation et de l'autre, ce mouvement de répartition de l'investissement entre l'analyste et les personnages du passé, dont l'image est transférée sur l'analyste, est quelque chose qui amène une diminution de la charge d'excitation dans la séance. Es decir, que ese movimiento, ese doble movimiento, por un lado de sublimación, de desexualización a través de la sublimación y de esta derivación a través de la triangulación de la corriente libidinal hacia la investidura, la reinvestidura de los objetos del pasado, del recuerdo, bajan mucho la carga de excitación que soporta, ¿no es cierto?, el vínculo en la sesión. Et cette diminution de l'excitation, elle est vécue comme quelque chose d'heureux, comme une sorte de plaisir. Y esta disminución de la tensión de excitación es vivido como algo feliz, como algo que crea una suerte de satisfacción. Selon le principe de plaisir désigné par Freud, eh bien, toute baisse de la tension d'excitation est vécue comme un plaisir. Según el principio de placer que Freud describe, toda baja de la tensión de excitación, de la carga de excitación, es vivida de manera placentera. Si bien que la relation entre l'analyste et le patient, du fait de cette diminution à chaque séance de la tension directe d'excitation, aboutit à quelque chose qui est tout à fait analogue à la tendresse qui s'établit entre les parents et les enfants. Y que a lo largo de las sesiones, esta disminución de la carga de excitación es vivido de manera muy equivalente
al desarrollo de la ternura en las relaciones, bueno, las relaciones primarias, ¿no? Las relaciones edípicas. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Hay otra pregunta del doctor Foguet, muy próxima, digamos, al tema de cómo circula esta paradoja del analista en la situación. Por favor, Guido, si puedes hacer la pregunta. Guido. ¿A cuál te refieres, Raúl? La Genial. pregunta frente a una perdón, ya te oriento. ¿Me En escuchas? el texto se considera la paradoja de la situación analítica. Esa pregunta, Guido. On va vous poser une question sur le paradoxe dans la situation analytique. Ah, sí. Alors, Bueno, claro, en el texto, en el texto del futuro de la desilusión, la contratransferencia, el destino de la transferencia, se considera la paradoja de la situación transferencial y de la situación psicoanalítica al constituirse el analista como objeto y antiobjeto al mismo tiempo, y su relación con el dispositivo analítico que permitiría el funcionamiento de esta bipolaridad esencial para el desarrollo de la transferencia. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo se puede pensar la contratransferencia como elemento facilitador o perturbador del juego entre los dos términos de la bipolaridad objeto-antiobjeto? La question, bon, il pose la question par rapport au chapitre Le futur de la désillusion et tourne autour de cet aspect duel entre l'objet et anti-objet de la personne de l'analyste et comment joue cette bipolarité dans la situation contre-transférentielle et ¿puede Guido repetir la pregunta concretamente? Así se la hago. ¿Cómo no? Sí, doctor. A ver. La pregunta es, ¿cómo se puede pensar la Comment on peut contratransferencia penser le contre-transfert elemento facilitador o comme perturbador un élément facilitateur ou perturbateur del juego du entre jeu los dos términos de la bipolaridad entre les objeto deux termes de la bipolarité objet-anti-objet. Alors, le côté paradoxal pour le patient, il est aussi paradoxal pour l'analyste, parce que la paradoja es tanto para el paciente como para el analista. Sí. Le patient est investi par l'analyste comme une personne. El paciente es investido por el analista como una persona. Et il faut qu'il soit investi comme une personne. Y es necesario que sea investido como una persona. Mais en même temps, il faut qu'il soit investi pour son fonctionnement mental. C'est-à-dire que l'objet... Pero al mismo tiempo es importante que sea investido por su funcionamiento mental. L'objet essentiel d'investissement de l'analyste vis-à-vis de son patient, c'est investir le fonctionnement mental de son patient. Que el objeto fundamental de investidura del analista hacia el paciente tiene que ser su funcionamiento mental. C'est-à-dire que l'analyste est pris lui aussi dans une opposition objet-anti-objet. Es decir, que el analista también está tomado en esta bipolaridad objeto-antiobjeto. Son analyste. A través de su contratransferencia. Oui, son analyste comme objet d'investissement et surtout pas comme objet d'amour réel, mais avec une sorte d'interdiction de toucher le patient lui-même, hein, et l'obligation
intellectuelle, morale, psychanalytique d'investir ce qui se passe dans la tête du patient. Es decir, que la investidura del paciente como persona tiene que ver también con la prohibición de tocar al paciente y sí de interesarse por sus ideas, sus pensamientos, sus sentimientos y su funcionamiento mental, lo que pasa dentro de la cabeza del paciente. La regla de Affinet. On peut dire que l'opposition objet-anti-objet chez l'analyste, c'est objet-patient et objet-analyse. Esta oposición, esta ambivalencia entre objeto y antiobjeto en el analista es poder diferenciar entre el paciente objeto del paciente objeto de análisis. Et c'est parce que l'analyste investit l'analyse de son patient, le fonctionnement psychique de son patient, qu'il peut investir le patient au minimum sur le plan objectal. Y es en la medida en que él puede investir, el analista, a su paciente en términos de su funcionamiento mental, de su funcionamiento psíquico, que la investidura en relación al objeto real, es decir, a la persona real del paciente, va a ser mínima. Bien, muchísimas gracias. Pasando al tema de la contratransferencia adictiva, la licenciada Moyo tiene una serie de preguntas para realizarle. Silvia, por favor, te escuchamos. Ils vont vous poser des questions sur le contre-transfert addictif. La licenciée Moya. Sí. Silvia. ¿Qui n'est pas là? No sé, no está. Bueno, yo voy a leer las preguntas que ha hecho la licenciada Moyo. Il va lire, Raoul, donc les questions parce que la licenciée en question n'est pas là. Perdón, acá estoy. Elle est là. La voilà. Bueno. Aquí Sí, llegó. estaba muteada, sí, perdón. Sí, le quería preguntar al profesor, pero la verdad es que después de escucharlo se me aclaró bastante, pero de todas maneras voy a hacer la pregunta. Elle dit que après vous entendre expliquer ce qui précède et ça éclaircit une partie les questions que vous les posez. Mais elle va les poser quand même. Sí, yo decía, si una transferencia adictiva o apasionada podría ser aceptable al inicio de un proceso psicoanalítico y sería tarea del analista evitar que ésta se perpetúe, ¿no? La question, je vous demande que si la licenciée demande si il est acceptable une dimension transférentielle amoureuse, passionnelle ou très intense au début d'un traitement, et si la question est de faire de sorte qu'elle devienne au fil des séances acceptable. Oui, je pense en effet que c'est une bonne formulation, hein. Le début de l'analyse est souvent vécu sur un mode élationnel, sur un mode de lune de miel, on disait, hein, la lune de miel psychanalytique. Sí, dice, Paul Denis dice que es una excelente formulación la suya, que efectivamente, muy frecuentemente, los principios de análisis tienen esta característica que es lo que denominábamos o seguimos denominando la luna de miel psicoanalítica. Et faire en sorte que cette relation-là évolue et soit élaborée par rapport au transfert. Au début, il y a une sorte de transfert massif qui n'est pas du tout analysé et qui donne cet aspect amoureux.
Es decir, que justamente la cuestión es ver la evolución de esta primera situación transferencial, que es siempre masiva al principio, para poder permitir que evolúe, ¿no? Que no se perpetúe. Et au fur et à mesure que le transfert est analysé, eh bien, la distinction objet-anti-objet s'installe et s'installe pour le patient. Mais il est important que du côté de l'analyste, dès le début, il ne se fasse pas d'illusion sur la dimension amoureuse du patient. Claro, dice Paul Denis que en la medida en que se va analizando la transferencia, se establece se va estableciendo esta separación entre el analista como objeto y el analista como antiobjeto, pero es muy importante también para el paciente, ¿no? Pero es muy importante que para el analista tampoco se haga ilusiones sobre la dimensión transferencial amorosa del paciente, ¿no? Et dans les contre-transferts addictifs, ce que j'ai appelé les contre-transferts addictifs, c'est très souvent lié à des analystes qui, sur le plan narcissique, ont gardé une forme de fragilité et qui souhaitent beaucoup être admirés, aimés par leurs patients. Dice que muchos analistas que establecen esta relación contratransferencial adictiva, que él llamó la relación contratransferencial adictiva, se trata de analistas que tienen sus propias fragilidades narcisísticas y que necesitan, de alguna manera, ser amados, admirados y queridos por sus pacientes. Quelqu'un comme Lacan avait certainement une forme de contre-transfert addictif. Il voulait... Alguien como Lacan tenía presumiblemente una forma de contratransferencia adictiva. Il voulait être aimé, admiré par le plus grand nombre de gens possible, et c'est pour ça qu'il multipliait les patients et les élèves. Quería ser admirado y querido por la mayor cantidad de gente posible, y es por eso que multiplicaba los pacientes, los alumnos, sin cesar, ¿no? Un de mes amis qui avait été pendant 2 ans sur le divan de Lacan. Uno de sus amigos que estuvo 2 años en el diván de Lacan ne pouvait pas cesser de pouvoir supporter les séances courtes. Terminó por no soportar más las sesiones cortas. Et il a donc arrêté de venir chez Lacan. Et Lacan, dejó de ir entonces a las sesiones con Lacan. Et en particulier, il lui avait écrit une longue... Il lui téléphonait en salle de garde, mon ami était interne à ce moment-là, il lui téléphonait en salle de garde pour lui dire « Mais pourquoi ne viens-tu pas à tes séances? Tu ne m'aimes plus. Tu ne m'aimes plus. » Y lo llamaba por teléfono a la sala de guardia, porque era residente el amigo de Paul Denis en ese momento, lo llamaba sin cesar a la sala de guardia para decirle ¿por qué no venís a tus sesiones? No me querés más. Le quería hacer un comentario antes de que continúe con lo de Silvia. Es importante también considerar, ¿no es cierto?, que la adicción, digamos, a las teorías del propio analista, del analista que uno tuvo, ¿no es cierto? Y no poder... Il parle qu'il est important aussi l'addiction, l'aspect addictif aux théories de son propre analyste. L'aspect addictif aux idées du propre analyste. Alors, cet aspect addictif, c'est du côté du patient. Sí, este lado adictivo es del lado del paciente. Mais le côté addictif de l'analyste aux théories de son propre analyste, c'est quelque chose que l'on voit d'une façon très fréquente. Pero la adicción del analista a las ideas de su propio analista es algo que se ve muy frecuentemente. Et moins le patient devenu analyste, l'analyste qui a été patient, moins
il a le sentiment d'avoir reçu de son analyste pendant sa cure, et plus il ira chercher les théories de son analyste pour remplacer ce qu'il n'a pas reçu. Para el analista que ha sido paciente, cuanto menos él tiene la sensación de haber recibido en su propio análisis, menos irá a buscar las teorías de su analista. Bueno. Bien. Alors, là, je vous pose une question, Paul Denis, moi-même. Ahora le hago yo una pregunta en relación a esto último que ha dicho, par rapport à ce que vous avez dit en dernier. Parce qu'on a, quand on a fait une analyse heureuse, on a un sentiment de gratitude et on a le sentiment d'avoir reçu un bénéfice dans son analyse. Et pourtant, on ne se sent pas obligé de chercher d'aller chercher les idées ou de copier les idées de son analyste. Oui. No, le decía Paul Denis que, sin embargo, cuando uno ha realizado, eso lo vivimos todos, pienso, un buen análisis, uno guarda un sentimiento de reconocimiento y de haber recibido un beneficio de ese análisis, sin embargo, no se siente obligado a ir a copiar las ideas de su analista. Oui, et parce que je suis d'accord avec toi, Juan. Mais quelquefois, ça va au-delà des théories. C'est quelquefois, on copie les gestes de l'analyste, on copie son allure, on copie son nœud papillon. Ah, Dice que eso va más lejos que las teorías y que muchas veces uno copia además los gestos, los ademanes, la postura, incluso hasta, porque en Francia se usa mucho todavía el moño, ¿no? Hasta el moño, dice. papillon. Je me rappelle un garçon qui était qui avait, je crois, échappé à la schizophrénie grâce à la psychothérapie d'un psychanalyste de la même génération que Nacht, enfin que les fondateurs de la Société psychiatrique de Paris. Cet analyste s'appelait René Held. Et je connaissais Held un peu dans la vie, et il avait une démarche très particulière, une gestuelle très particulière. Et puis, le jour où il a arrêté son activité professionnelle, il m'a envoyé son vieux patient. Et j'ai cru voir arriver Held dans mon bureau, les mêmes gestes, la même... Et il y avait là une espèce d'identification mimétique à son analyse qui avait sûrement beaucoup aidé cet homme à se sortir de sa psychose. Él recuerda a un joven paciente que había escapado de la esquizofrenia, que había salido de una psicosis esquizofrénica, y que había sido analizado por un antiguo analista, un viejo analista de la época de la fundación de la Sociedad de París, de la época de Sage y de todos los grandes analistas de esa época, y que había hecho un largo trabajo con este paciente. Y un día le dirigió este analista que se llamaba René, le dirigió este paciente, y cuando Paul Denis lo vio llegar a su consulta, le pareció que era este viejo analista el que entraba, ¿no? Con los mismos gestos, la misma postura, la misma manera mimética de su analista, y que piensa que esto le sirvió a este paciente, que esto le dio un soporte para poder, una estructura, claro, para poder salir de su proceso psicótico. Bueno, muchas gracias. No sé, Silvia, si querés seguir con tus preguntas o No, pasamos. ha sido ampliamente contestada. Muchísimas gracias. Bien, Guido tiene una pregunta sobre el silencio del analista. On va vous poser une question sur le silence de l'analyste. Perdón, ¿quién es? ¿Yo? Vos, Guido. ¿No? Sí, sí. El silencio del analista. Estoy en silencio. Perdón. Si el silencio, vamos a ver que el texto, ¿no?
Dice, si el silencio está al servicio de la realización de investiduras transferibles, por un Si lado, le y silence de est au service des investitures transférées ou por un lado, transféribles, y de interpretación por el otro, et l'interprétation de l'autre côté, por el otro, del cual puede constituirse el elemento principal, digamos, el elemento principal de la situación de intervención, ¿no es cierto? et ça La peut pregunta es la constituer siguiente, l'élément principal de l'intervention. si él considera posible, si Denis considera posible pensar Si el vous silencio del considérez possible analista, de penser, si del considérez silencio possible del analista que le silence de l'analyste y a sus intervenciones et ses como interventions, un par ¿Cómo? en interacción, como un par comme un père AI, en hein, interacción comme un père en interaction que se desarrolla con un timing o con qui un se tempo développe avec un timing, un temps, que es propio de la singularidad de cada persona, de cada paciente qui est propre à la singularité de chaque patient y del mismo analista. et de l'analyste même. Y si el silencio del analista puede Et o si, crea un espacio et si le silence de l'analyste crée un espace para elaborar la pour conjetura, l'élaboration, para la elaborar, conjetura, para elaborar pour la élaborer les conjetura conjectures con la que podría con lo que se produce la intervención del les analista. conjectures qui forment, qui sont les formants de l'intervention, c'est-à-dire l'intervention interprétative ou autre. Hein? Oui. Claro, Sí. la pregunta estaba, perdón, doctor Genaro, la pregunta estaba centrada en el hecho de que había o hay analistas que hacen del silencio una situación, digamos, terapéutica, ¿no? Es decir, que posibilita Oui, que el paciente, bueno, es lo que planteaba Paul Denis en su texto, ¿eh? Y hay otros que, bueno, el machacar continuamente con interpretaciones transferenciales, ¿no es cierto? Parece que se interrumpe esa parte silenciosa que a mi criterio creo que es necesaria. Oui, il fait référence donc à certains analystes qui font du silence, hein, une sorte de principe thérapeutique en soi, et d'autres analystes qui interprètent tout le temps, qui interviennent beaucoup trop. Voilà, hein, c'est deux. Non, ce que vous dites me rappelle tout à fait la formule de Michel de Musan, le silence de l'analyste, c'est la bouche de l'inconscient. Le recuerda a Paul Denis la máxima o el principio de Michel de Musan, según la cual el silencio del analista es la boca del inconsciente. Mais il me semble que cette question du silence doit être référée à la personne de l'analyste. Pero le parece que esta cuestión del silencio tiene que estar referida a la persona del analista. Et c'est plus un silence quant à l'analyste lui-même qu'un silence des mots, qu'un silence de la voix. Y es un silencio que tiene más que ver con el analista en sí, el analista mismo, que con el silencio de las palabras o de las cosas que se dicen. Francis Pache disait que, Francis Pache, qui est un analyste français qui a beaucoup compté pour nous, je ne crois pas qu'il soit très connu sur le plan international, mais il disait l'analyste doit être un mur de silence et d'invisibilité. Francis Pache decía, un analista muy importante en Francia, poco conocido en nuestro medio, que el analista es necesario que sea una especie de muro de silencio y de invisibilidad. Alors, c'est un mur de silence quant à lui-même. Pero tiene que ser un muro de silencio en cuanto a él mismo. Il ne doit pas dire ce qu'il éprouve par rapport au patient.
No ne tiene doit que pas- decir lo que él siente y vive en relación al paciente. il ne doit pas raconter sa vie. No tiene que contar su vida. Et le silence qu'il tient par rapport à lui favorise les projections du patient sur Y lui. el silencio que él mantiene en relación a sí mismo favorece las proyecciones del paciente sobre su persona. Et l'invisibilité, l'analyste ne doit pas être exhibitionniste de ce qu'il est ou de ce qu'il aime faire ou vivre. Y al mismo tiempo la invisibilidad se refiere a que el analista no tiene que ser exhibicionista en relación a lo que él le gusta, lo que él hace, lo que es su dimensión. Bueno, aquí aparece, perdón, Paul Denis, bien claro esta cuestión de la dicotomía entre objeto, el analista como objeto y el analista como antiobjeto. Oui. La plupart des analystes ne montrent d'eux-mêmes que leurs objets de sublimation, que leurs objets culturels. Ils reçoivent avec leurs livres dans la bibliothèque. La mayoría de los analistas muestran sus elementos de sublimación, si más no sea con los libros que tienen en su biblioteca. Jorge Canestri m'a raconté que Meltzer, à une époque, a exercé en Argentine. Et qui, vous savez nommer qui? Qui vous a... Meltzer. Non. Meltzer. Qui vous a raconté ça? Jorge Canestri. Ah, Canestri. Canestri, que conocemos bien, le contó que Meltzer había ejercido durante un tiempo en Argentina. Et il était très soucieux de ne rien montrer de lui-même. Y él tenía mucho cuidado en no mostrar nada de sí mismo. Il avait 3 costumes gris, 3 fois le même. Tenía 3 trajes grises idénticos. Et il recevait dans une pièce presque vide. Y recibía a sus pacientes en un cuarto prácticamente vacío. Et il critiquait beaucoup un collègue argentin qui lui recevait dans une sorte de jardin d'hiver avec des plantes, des livres. Y criticaba mucho a un colega argentino que recibía a sus pacientes en una especie de jardín de invierno lleno de plantas y qué sé yo, ¿no? Creo que, perdón, ¿no? Creo que en eso hay que hacer una acotación. Es decir, que es importante, bueno, mantener, digamos, no sé si el secreto, pero sí mantenerse uno, ¿no es cierto?, en ese mutismo. Y con respecto al lugar donde practicamos el análisis, ¿no es cierto?, lo importante es que aparezca lo personal, ¿no es cierto?, no lo íntimo. Porque lo personal, el cuadro, el libro, el tipo de escritor, etcétera, es parte de uno. Es decir, uno no lo puede evitar eso con el paciente. Guido, il dit qu'il faut distinguer entre ce qui est personnel de ce qui est intime. Oui. Et qu'il est très difficile d'éviter qu'il y ait des objets. J'ai très présent moi-même le cabinet de mon analyste Joyce McDougall avec tous ces objets merveilleux qu'elle avait dans son cabinet et même des odeurs d'Orient que des fois envahissaient le... C'est très difficile. Yo le decía a Paul Denis que le contaba lo que acaba de decir Guido. Y yo decía que yo mismo recuerdo el consultorio de mi analista, que fue Joyce McDougall, con todo un consultorio lleno de objetos, y como el de Freud mismo, incluso de olores, ¿no? De cocina. Ce que je voulais ajouter, je suis d'accord avec la dimension entre personnel et intime, bien sûr. Está de acuerdo, Paul Denis, en diferenciar entre lo personal y lo íntimo. Mais ce que je voulais ajouter, c'est que le souci de ne rien montrer chez Meltzer n'était peut-être pas sans rapport avec la façon dont Meltzer a fini par être chassé de la société britannique en étant séducteur avec ses patientes et avec ses contrôlés. Claro, dice Paul Denis que esta cosa tan extrema de Meltzer
tal vez tenga cierta relación con el hecho que terminó por hacerlo expulsar de la sociedad británica por mostrarse demasiado seductor con sus pacientes y sus discípulos, sus supervisados. Le silence, il faut distinguer aussi le silence et le mutisme. Hay que distinguir entre el silencio y el mutismo. Paulette Letarte, qui était une excellente analyste canadienne et très bonne psychothérapeute de psychotique, disait qu'à une époque, à la Société de Cinétique de Paris, on enseignait non pas le silence, mais qu'on enseignait le mutisme. Paulette Letarte, que es una analista canadiense muy importante y muy buena psicoterapeuta, decía que en la Sociedad de París se enseñaba el mutismo y no el silencio. Bueno, disculpen, pero vamos a tener que cortar, o ya se va a cortar, digamos, esta comunicación. Doctor Denis, por supuesto que absolutamente agradecido con usted. Posiblemente en un próximo encuentro yo pueda hablar más lentamente y un poco menos. Quiero transmitirle que fue un gusto grande, han quedado una serie de interrogantes por contestar y tenemos una deuda también con las preguntas que podrían existir, digamos, o plantear desde todos los colegas que han asistido. Bon, Raoul dit qu'on devra arrêter, mais qu'il y a une quantité, une montagne de questions qui restent de tous les gens qui ont suivi votre conférence et puis et qu'il reste une dette énorme par rapport à ça. La meilleure réponse à une question, c'est de poser une autre question. Así es. La mejor respuesta a una pregunta es la pregunta siguiente, ¿no? La pregunta que esta genera. Bueno, muchísimas gracias y estamos en contacto. Muchas gracias a todos los colegas que han participado y pues ya vamos a tener el material para compartir con ustedes.